Hi guys, Family RP, comment down below, ayan. Pili kayo. Pili kayo. Comment down below. Nandyan lang po sa ibaba yung comment. Diyan. Ako yung ate. Face reveal. Ako po yung gumawa. Yay! Espresso niya, si Nora. Guys, yung name ko, nickname. Eli or kaya. Wow, dami. Okay, class. So, ayan, magtitest na naman tayo.